السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ke fadl se Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže Allahovom milošću od sljedećeg petka Džemat Ahmedija Velike Britanije održava svoj godišnji skup džemata, ako Bog da inšala. Pripreme za dželsu su već počele i za njih nekoliko sedmica volonteri, dobrovoljci rade, idu u Hadikatul Mehdi na mjesto izodava dželsa i zadnjih sedmicu ili 10 dana naširoko Hudamul Ahmedija omladinska organizacija i drugi radnici rade tamo. Na otvorenom polju kao džungla oni prave sav ovaj aranžman koji je potreban za dželsu i to nije jednostavna stvar uopšte. Međutim, ljudi koji dolaze iz raznih dijelova Velike Britanije, hudam i dobrovoljci, volonteri, oni to rade sa toliko iskustva, ne obavljaju ovaj posao, da ne možete vidjeti nigdje tome ravnog ili primjer sličnog tome, ili ne možete vidjeti ni jednoj drugoj organizaciji tako nešto. Zbog toga, ovo je također Allahovom milošću da oni imaju ljubav koja nakon ulaska u zavet bajata Bešom se alaih salam Allah dželšanuhu je stvorio u srcima omladine i drugih radnika. Allah je stvorio ovu strast, njihovu ljubav i želju, bilo da je kiša ili sunce. Ova omladina potpuno ne vode ni briga ni za kakve ove stvari. Oni predano rade za ovu dželsu koju je započeo Bešom Mesija alaih salam i oni cijelo vrijeme nesebično rade na pripremi dželse i u toku dana dželse još mnogo više i hiljade radnika će biti tamo s ciljem da se nesmetano vodi tog dželse, da prođe tog dželse. Oni izlaze naprijed da dadu svoje usluge, da obave usluge, poslije toga, poslije dželse, oni treba sve to da smontaju, da spakuju i da sačuvaju svoju opremu. Oni treba i neko vrijeme i poslije toga, znači da rade i poslije dželse, nakon što se dželsa završi. Među ovim radnicima, ako Bog da inšala, bit će muškaraca, ima muškaraca, žena, koji kao volonteri dolaze, mladi, dječaci, djevojčice i stari i mladi, svi su tamo. Ovo je izuzetna strast i ljubav
ciljem da služe goste obećanog Mesija alejhi selama, koji mi nigdje ne nalazimo na drugom mjestu osim u zajednici obećanog Mesija alejhi selama. U ovim zapadnim zemljama oni zarađuju sredstva za život na svjetovni način i brinu se o svjetovnim stvarima i općenito govoreći možda bude neki izuzetaka, ali njima je to najveći prioritet. Međutim, ova omladina vrlo skromno, vrlo ponizno i predano rade, ova naša omladina. Dakle, naša odgovornost je da neprestano molimo za ove radnike, činimo dove da Allah dželešanuhu im dadne sposobnost da obave na najbolji način svoje dužnosti. Također da molimo Allah da ih Allah zaštiti od svih vrsta zabrinutosti i štete. Sada Huzur kaže, prema tradiciji također neophodno u pogledu gostoprimstva. Huzur kaže, ja želim da kažem nešto u korist radnika. Nema sumnje da svi radnici, kao što sam rekao, sa svim svojim naporom i pažnjom, oni služe goste i paze na goste obećanog Mesija alejhi selama. Međutim, neki od njih su oni koji su se nedavno pridružili ili ima mladih koji prvi put obavljaju svoje dužnosti. I ovi stariji radnici, za njih je to stvar podsjećanja i neophodno je da u pogledu gostoprimstva islamsko učenje i plemeniti primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i isto tako njegovi istinski sljedbenik obećani Mesija alejhi selam je savjetovao, i to treba da uvijek imamo na umu i da podsjećamo da visoki standard gostoprimstva treba da utemeljimo i pokažemo. Allah dželešanuhu nam naglasio je važnost gostoprimstva. Allah dželešanuhu u časnom Kur'anu spominje primjer gosta Hazreti Ibrahima alejhi selama, da kad su ovi gosti došli Hazreti Ibrahimu alejhi selamu, prvo i trenutna reakcija nakon pozdrava mira, on je odmah donio hranu pripremljenu za njih. Slično tome za goste Hazret Luta i brigu koju su oni imali. Hazret Lut se brinuo da njegov narod ih ništa ne ošteti njegove goste, i on se brinuo da možda nikakva šteta ili povreda ne bude zadana gostima. Tako njegova zabrinutost koja može također treba da bude to naša isto briga, da nikakva šteta ne desi se gostima. Ako se to dogodi, onda je to stvar poniženja za domaćina. Dakle, vrlo dobro treba da zapamtite ovo, da bilo kakvo uznemirenje koje izazovete gostu nije nešto što je uobičajeno, što je lako da se zanemari i da zanemarite. Uopšte se to ne smije zanemarivati, nego zapravo ni na koji način, ako neudobnost bude tu neka za gosta, onda je to stvar poniženja za domaćina. Zato u islamu poštovanje prema gostu je jako istaknuta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, istaknuta odlika koju je on imao, koja je spomenuta i od strane Hazreti Hatidže radijallahu anhu, i ona je spomenula da poslije prve objave časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je ona vidjela njegovu uznemirenost, ona je istakla neke njegove odlike i rekla: neko ko ima takve istaknute odlike ne može biti uništen. Allah neće dozvoliti, Allah nikad neće dozvoliti da takva osoba nestane. Tako je ona rekla časnom poslaniku. Kako je moguće da Allah dželešanuhu dozvoli da takva osoba propadne kao što si ti sa takvim odlikama?
Ona je spomenula odliku njegovog gostoprinstva do najviše tačke, rekao je ti paziš na goste, i onda u toku života časnog poslanika, ne samo 2, 3, nego 100, nego bezbroj primjera takvih događaja koji pokazuju njegovo poštovanje prema gostima i njegovo gostoprinstvo i najviši standard gostoprinstva. I onda, među njegovim ashabima i sljedbenicima, on je također i njima pokazao i da oni uče i takvim stvarima. Imamo primjer njegovih ashaba, takvih događaja, da zaista čovjek bude iznenađen kad to čita. Iznenađenim se kako su ovi ljudi se žrtvovali i služili su svojim gostima i kako je Allah Đelešanuhu je blagoslovio njihove napore i cijenio, Allah Đelešanuhu je cijenio njihovo gostoprinstvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova navika je bila da kad je bio veliki broj ljudi tu, on je podijelio ove goste među svojim ashabima, svakom je dao po nekoliko gosta. I on je pazio na zahtjeve njihovog gostoprimstva. U jednoj takvoj prilici, kad je on poslao goste i podijelio među ashabima i za sebe imao neke goste, bio je neki priličan broj gosta, jedan ashab, Abdullah bin Tufa, je rekao, ja sam bio među onim gostima u jednom prilikom, ja sam bio među onima koji su došli časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. On nas je odveo skupa sa sobom u svojoj kući i rekao Hazreti Ajši radijallahu anha, ima li išta kod kuće za jelo? Ona reka, ima nešto što sam ja ostavila za tebe. Tog dana je časni poslanik postio i tako da je ona rekla, imam malo hrane koju sam pripremila za tebe za iftar, rekla časnom poslaniku. Hazreti Ajša je po nalogu časnog poslanika donijela tu hranu. On je uzeo malo hrane, samo da kuša nešto ili jedan zalogaj, i onda je pitao tražio od gosta da kažu bismillah i da oni jedu. Jedan gost je rekao, mi smo počeli to onda jesti na način kao da to ne vidimo i svi smo, kao da nismo vidjeli, ali svi smo bili zasićeni, siti. Kasnije Hazreti Ajša donijela također nešto za piće i časni poslanik je samo malo uzeo i tražio od drugih gosta da oni piju. I kaže, mi smo svi pili na način kao da ne gledamo koliko je toga ostalo i koliko ima, mi smo bili potpuno zasićeni na pijeni. To je bila gostoprimstvo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je on prvo to probao prije bilo koga drugog. To ne možemo nazvati jelom, on je možda samo dotakao to svojim usnama za svrhu kao dove. I to je bilo onda dovoljno za sve ljude i bilo je zaista dovoljno. Slično tome, tu nam jedan događaj kad hrana blagoslovljena kao rezultat dove, ima drugi sličnih primjera nalik tome, iz kojih znamo kako je bilo, mnogo ljudi bilo u potpunosti zasićeno da jedu, iako je hrane bilo vrlo malo. Ponekad gosti, neki od gosta stvori tešku situaciju također i strpljenje domaćina bude izgubljeno, domaćin izgubi strpljenje, ponekad se tako dogodi. Međutim, čak i u takvim slučajevima časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kakav je bio predivni primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da jedna osoba je ostala preko noći kao gost u časnim poslanikom i pošto je pokvario nešto stomak ili možda nešto je bilo drugo, on je uprljao cijelu posteljinu i ujutro je taj gost ustao i otišao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, umjesto da bilo šta kaže njemu ili da ga kritikuje, on je počeo da čisti tu njegovu posteljinu. Ukratko, koliko god je moguće, on bi išao do te mjere da obezbijedi udobnost gostima.
I to mi vidimo u plemenitim primjerima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rezultat toga je, kad je on pokazao svoj plemeniti primjer, da su ashabi u toku svojih života, također u njihovim životima vidimo iste primjere žrtvovanja svojih života i ostalog. Taj događaj je samo prekrasan i bez premca. Kad god to čitamo, zaista uživamo u tome. Kad jedan ashab s ciljem da bude kao gost, da se pretvara kao on se pretvarao da on jede, a sam je ostao gladan, nije ostavio nikakvu priliku za goste da uvide kakva je situacija to bila, da on bio zapravo gladan. Jedan ansar je rekao, časni poslanik rekao, kad su gosti bili kod mene, kad sam ja, gost kaže, kad sam došao, on je pitao žena ima li što za jelo, ona je rekla, ima samo malo hrane što smo ostavili za djecu. Što sam ostavila za djecu. Oni su se savjetovali onda i odlučili su da nekako djecu uspavaju bez hrane, a da hranu donesu pred goste i onda da ugasi svjetlo kao slučajno, tako da je lampa bila ugašena. Oni su ugasili lampu i gospođa, ova žena njegova je donijela hranu pred goste. I oni su odlučili da će pretvarati se kao da i oni također jedu u mraku. Jer ako ne budu tako činili, gosti će također ustručavati se da i oni jedu i vidjet će da nema dovoljno hrane. U svakom slučaju, s ovakvim planom, oni su tako učinili da njihovi gosti u potpunosti budu siti, da se najdu. I narednog dana, kad je ovaj ansari došao časnom poslaniku, časni poslanik se nasmijao i rekao, tvoj plan i trik koji si prošle noći pokazao i odigrao pred gostima, to je tako bila krasna stvar da se čak Allah dželšanhu nasmijao na to. Dakle, ova gostoprimstvo je tako Allah dželšanhu cijenio da je Allah to rekao časnom poslaniku, kazao mu o tome. Dakle, ovi ashabi za sebe, čak za svoju djecu, oni su davali prednost gostima, čak nad sobom i svojom djecom. Sigurno su ovi ljudi zaslužili dobro Allahovo zadovoljstvo i oni su postali primaoci blagoslova i ovog svijeta i budućeg. Ova njihova strast i ljubav među ashabima, to je bilo zbog plemenitog primjera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I gledajući na to, i oni su, u njima je stvorena ljubav i strast, jer je to bilo njegovo učenje. U jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, osoba koja vjeruje u Allaha i sudnji dan treba da govori dobre stvari ili je bolje da šuti. I onaj koji vjeruje u Allaha i u sudnji dan treba također da pokaže poštovanje prema svom komši. Onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan treba također da pokaže poštovanje prema svojim gostima. Ovo su standardi za muslimana da ih slijede, odnosno za vjernike da ih slijedi. Dakle, kad se korake osoba pravi prema vjeri, onda će dobiti Allahov blagoslovi. Kad postoje Allahovi blagoslovi, kad su prisutni, onda će ti ljudi dobiti udjela u blagoslovu i imat će korist i u ovom životu i u budućem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je on dijelio goste među svojim ashabima, on je pitao i goste kakvo je bilo gostoprimstvo. U jednom hadisu je spomenuto da je jedan put Kabila Abdul Kajs došla je delegacija časnom poslaniku i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio jednog ansara da pazi na njih, bude kažem gostoprimstvo, tako da je ovaj ansar skupa bio s njima. I onda su ovi ljudi došli časnom poslaniku poslije toga i časni poslanik ih je pitao kako je vaš domaćin vas pazio prošle noći. Oni su rekli, o Boži poslaniče, ovo su predivni ljudi.
Oni su pripremili mehku odjeću i pazili na našu udobnost i napravili nam vrlo ukusnu hranu da jedemo. Onda su nam dali učenje o knjizi i sunnetu. I onda smo sjedili, razgovarali, rekli su gosti. I to je bio skup spominjanja Allaha i spominjanja plemenitih primjera časnog poslanika. Ovo je dužnost i odgovornost ljudi koji će imati goste kod sebe. Tako u noću, umjesto da trošite svoje vrijeme u ispraznim govorima, treba zapravo da potrošite većinu vremena da razgovarate o Allahu i časnom poslaniku, sunnet časnog poslanika i da spominjete stvari dobrote. I ove stvari dobrote, o tome treba da govorite. Ima djece, ima omladine, njima treba da kaže, da ih poučite ovim stvarima. U našim dželsama, u našim skupovima, sada dođu i neahmedi i nemuslimani dođu u velikom broju, tako da oni borave na raznim mjestima i svuda timovi za gostoprimstvo su tu. Ovi članovi timova ili radnici, kogod da je tamo, oni ljudi koji imaju dodeljena ta dužnost, na svakom mjestu gdje borave gosti treba da pokažete takve primjere da ljudi se vrate sa dojmom da su došli da prisustvuju svjetovnom skupu, a ne duhovnom skupu, a ne svjetovnom. I treba da pokažete dobar moral, tako visokog standarda da svi odu zadovoljni, da mi je zaista bilo lijepo da i u toku dana kad god ste slobodni, umjesto da upuštate se u isklone besposlene govore, treba da razgovarate o religiji. Ovo je također nešto što će uveliko utjecati na goste, jer oni će znati da ovi ljudi su potpuno odsječeni od svjetovnih stvari, poslova i potpuno su ovdje predani radi Allaha, su se ovdje okupili. I uvijek imaju na umu ovu stvar i s tim pogledom oni govore svojim gostima o religijskim stvarima. Dakle, od strane radnika ovo će biti za njih širenje poruke i ovo je također stvar odgoja mladih i djece. Na ovaj način ćemo njih odgajati. Mi, Allahovom milošću, treba da idemo dugačkim putem napretka. Ashabi časnog poslanika sam razumjeli su ovu stvar i dok su dakle ispunili svoju dužnost i odgovornost prema gostoprimstvu i primjere koje sam ja naveo, kao što sam rekao da su omogućavali su dobar smještaj, ugodan smještaj i također dobru hranu im pripremili. Međutim, u isto vrijeme za njihovu duhovnu i religijskoj zahtjeve oni su također nastoji da ispuni taj zahtjev. Tako kad su se oni vratili svojim kućama, onda na vrlo lijep način oni su mogli da obučavaju druge ljude također. Isto tako da prenesu poruku ljudima Arabije na najbolji mogući način. U našim aranžmanima imaju odjeljenja za odgoj i širenje poruke u toku dželse. Tamo imaju čitavi timovi za ovu svrhu. Oni rade i dan i noć. Ljudi raznih nacija dolaze i ove duhovni skupovi i ova duhovna hrana također je neophodna da dadnemo ovim ljudima i da im učinimo to dostupnim. Ovo je dio naše dužnosti i ovaj aranžman mora biti prisutan i obavljen na najbolji način. Dakle, ljudi na dužnosti uvijek treba da imate na umu ovu stvar, treba da zapamtite da vaši praktični primjeri i vaš govor, sve je to dio gostoprimstva. Ne samo da služite gostima, nego također da vodite brigu o ovim stvarima u toku ovih dana. U ovo doba časni poslanik i veliki sluga časnog poslanika, obećan Mesija alejhi selam, oni su nam pokazali i obećan Mesija nam je pokazao primjere gostoprimstva. Ima određeni primjera koji ću ja predstaviti, kaže on poštovanje i čast kako su oni pokazivali gostima. Jedan primjer je kad jedan gost došao u Kadijan koji je također
daje već zavet bajata i bio jedan od sledbenika. I on je počeo da masira stopala časnog obećanog Mesije u toku tog vremena. Tada jedan je Hindu pokucao na vrata ili prozor i Asab je rekao, sam odmah ustao da otvorim prozor, ali obećan Mesija je ustao brzo i otvorio je vrata zapravo. I on je rekao, ti si naš gost, rekao je. I časni poslanik je spomenuo da uvijek treba da pokažete poštovanje prema gostima. Sada možete vidjeti, ovdje su dvije situacije. Jedna je da odnosu prema svom sledbeniku, on je odobrio da njegovu želju da masira njegova stopala, međutim u vezi gosta koji je došao za tu svrhu, on je odmah ustao i slijedio uputu svog učitelja časnog poslanika i svoju pažnju posvetio gostu. I on je lično ustao i otišao da otvori vrata. Još je jedan događaj, to je Hazret Mirza Bashir Sahib prenosi. Vrlo skroman i ponizna jedna osoba, čovjek je sjedio, bio je Šarpin Pindinek. I prenosac kaže, on je meni rekao, kaže, jedan put sam otišao Hazreti Mesih Maudu da se sretnem sa njim u Kadijanu, Mesih Maud, da se sretnem u Kadijanu, sa običan mislila sam da se sretnem s njim, bila je zima i padala je kiša. I uveče ja sam stigao u Kadijan. Kad sam imao večer, bilo je kasno u noći, odjednom sam čuo da neko kuca na moja vrata, ja sam otvorio vrata i vidio sam da Hazreti Mesih Maud alejhi salam da stoji vani. U jednoj ruci imao je čašu toplog mlijeka, a u drugoj je nešto drugo imao. Kaže, ja sam bio iznenađen, što mi se je rekao, ja sam upravo dobio čašu mlijeka i došao sam, mislio sam da to tebi donesem, možda će ti biti dobro da to uzmeš prije odlaska u krevet. I ovaj čovjek kaže, moje oči su bile pune suza, subhanallah, kako je predivan i plemeniti karakter ovog čovjeka, to je obećanog Mesija alejhi. Mesija određeno da lađelšanu, koliko on stavlja sebe u teškoću s ciljem da pazi na gosta. Ljudi koji dolazili su iz raznih oblasti i uvijek je hrana za njih bila pripremljena. Iako u toku dželse salane zbog upravnih razloga, administrativnih, on bi samo pripremio jednu vrstu hrane, bi bila pripremljena za svakoga. Tako da nema mnogo teškoće. Sada, Allahovom milošću, vaš džemat sa administrativne tačke gledišta je obučen i ima veliki broj volontera koji su iskusni i obučeni. I sve veliki aranžmani su napravljeni vrlo djelotvorno. Dakle, u skladu sa aranžmanom dželse imamo aranžman kuhinje. Isto tako je posebna hrana pripremljena za one ljude koji iz drugih oblasti dolaze i koji se ne osjećaju dobro. Posebna je hrana pripremljena za ljude koji trebaju posebnu hranu i da ne bude nikakve štete ni za koga. Neki ljudi ponekada nepotrebno podižu neka pitanja iznose i pitaju zašto se priprema odvojena hrana za ove ljude. Trebaju imati neko strpljenje ovi ljudi koji kritikuju. Da, za ove ljude koji su gosti, kao tapšir gesti, posebni gosti, s ciljem da im kažemo kakva je hrana općenito pripremljena za goste, reći im da obična hrana također treba da bude data ovim posebnim gostima. I ovim ljudima se to dopalo. Ako prethodno aranžman nije mogao biti napravljen, onda je takav aranžman tamo. Međutim, sada kad god možete da obavite, to je zahtjeve gostoprinstva, izvršite ovo jedan od zahtjeva da bude napravljen poseban aranžman. Kad smo mi održavali džalse u Rabi, bila je kuhinja za njih i za bolesne ljude. I ako je takav aranžman tamo napravljen, onda nema nikakve štete u tome. Međutim, općenito govoreći, Ahmedi muslimani
treba da jedu sve što je pripremljeno, što god da je pripremljeno. Pod općim pripremama aranžmanom. Radnici isto tako, ljudi na dužnosti, vršioci dužnosti također, treba da imaju hranu koja je pripremljena za svakoga. Osim u onim slučajima kad osoba na dužnosti sjedi sa gostima i onda hrana koja je pripremljena za goste, onda naravno će on uzeti hranu i jedi s njima. Međutim, ovaj primjer treba biti pokazati primjer da jednostavna hrana koja je pripremljena za svakoga, da i radnici i ostali svi jedu tu hranu. Zatim Mesih Maud alejhi selam, on je također uveliko cijenio ove stvari, da i uprava kad oni stanu u ceremoniji na svečanosti, ne treba da pravi se ikakvi posebni aranžmani. I oni kažu, bez ikakve formalnosti, ako paze na goste, to treba tako da bude obavljeno. I onda jedan put je se dogodilo tako da je neko od gosta nije mogao da dobije kako treba hranu u vrijeme običnog Mesija alejhi selama i zbog greške uprave gosta nisu gledali kako treba i onda Allah dželešanuhu je otkrio obećanom Mesiju alejhi selam i obavijestio ga da na neke ljude nije paženo kako treba. I on je, obećan Mesija alejhi selam je rekao, prošle noći Allah dželešanuhu me je obavijestio da u kuhinji po noći tamo je bilo samo nešto udačeno za pokazivanje. Zbog toga nije na gosta paženo kako treba. I nekim ljudima je pripremljena hrana, a drugima nije, i nije urađena pravda. I zbog toga ljudi koji su radili u kuhinji 6 mjeseci, obično mi se odlučio da ih kazni i da 6 mjeseci budu poslani izvan Kadijana. Uprkos njihove poniznosti i mehkoći i ljubaznosti, dakle, kad bi bilo kad su nešto samo za pokazivanje i bilo neke manjkavosti u gostoprimstvu, obično Mesija nije to tolerisao i kaznio ih je. I onda aranžman u kuhinji, on je nadgledao da ispred njega budu napravljeni svi aranžmani. U pogledu gostoprimstva, oni su morali dobro da paze na gostoprimstvo. I niko nikada ne smije biti stavljen ni u kakve teškoće neugodnosti. Odjeljenje za gostoprimstvo je vrlo važno odjeljenje na Dželsa Salani i u okviru uprave. Ova uvodenje treba da radi kako treba. I to onda vodi u regularnost, redovnost u drugim odjeljenjima. Gostoprimstvo nije samo pripremiti hranu i dati hranu. Drugi aranžmani su tu, aranžman da se nahrani ljudi, da se osjećaju ugodno, zatim treba tamo da bude čuvanje hrane. Ako postoje neke slabosti u pripremi, onda aranžman pripreme hrane će biti poremećen i neće biti na vrijeme i tako dalje. I zbog toga programi dželse ponekad moraju biti odgođeni ili kasnije početi. Isto tako u gostoprimstvu treba da bude aranžman za spavanje, znači smještaj koji boravi u smještaju džemata, treba da to bude napravljeno kako treba. Zatim aranžman čistoće, da se vodi računa o čistoći, također da omogućimo mogućnosti za parkiralište, za parkiranje auta, tamo gdje je teško naći parkiralište. I da niko ne bude tužan i neraspoložen zbog toga. Jer gdje onda oni koji voze budu raspoloženi ljuti, onda to utječe na drugi ljude i na goste. Nekad zbog kiše budu teškoće zbog parkiranja, tako treba da bude napravljen aranžman u tom slučaju, za takav slučaj, također za starije ljude i bolesne. Treba da bude napravljen poseban aranžman. I razdaljena 15-20 minuta vožnje, odatle je uređeno da naše posebna vozila vas prevode. Ovo je također aranžman, sve to mora da bude napravljeno kako treba. Ukratko, jako je mnogo aranžmana koji svi potpadaju pod gostoprimstvo. Ako
aranžman gostoprimstva je dobar, onda i drugi aranžmani mogu da budu vrlo lako provedeni i ispravno provedeni. Medicinska pomoć za goste je također gostoprimstvo, pa spada u gostoprimstvo. 80% ili više, ja mislim, da direktno dolazi pod gostoprimstvo stvari. Dakle, svaki radnik uvijek treba da zapamti i da znate da nije samo gostoprimstvo odeljenje toga da je to samo njihov posao da pripreme hranu i nije posao samo oni koji imaju bedževe da su radili gostoprimstvo, zapravo je svako odeljenje gostoprimstvo. Znači svako odeljenje ima dužnost da pazi na goste i da obezbedi udobnost i lahkoću za goste i da pokaže čast i poštovanje svim gostima i da ih sačuvaju od bilo kakvog uznemirenja. To je odgovorna dužnost svakog radnika, da Allah osposobi svakog radnika da ispune svoje dužnosti na najbolji mogući način. Kad dželsa salam na Allahovom milošću, dželsa treba da bude puna blagoslova. Danas je 14. august. Ovo je dan slobode Pakistana. Zato ja želim da skrenem vašu pažnju da činite dove za Pakistan, da Allah dželešanhu zaista dadne stvarnu slobodu Pakistanu i ovi sebični vođe i oni koji samo paze na svoje koristi, vjerske vođe, da Allah zaštiti ljude od njihovih postupaka i njihovih loših dijela. Da također Allah dželešanhu dadne mudrost i razumijevanje ljudima, običnim ljudima, da im Allah to dadne, da izaberu takve vođe koji su zaista iskreni i koji da budu u položaju da ispune povjerenje koje im narod dadne. I također da Allah dželešanu sposobi njih da razumiju sigurnost jer je sigurnost zemlje zavisi od pravde i odgovornosti i dužnosti koje ispunjavaju na drugom i da izbjegnu nepravdu i da se uzdrže od toga. U tome leži spas i sigurnost ove zemlje. I isto tako da se pokore Allahu, u tome leži zaštita zemlje. Ovi ljudi, prividno oni kažu mi vjerujemo u Allaha, međutim svuda je nepravda se razuzdala. Da Allah dželešanu učini tako da ove nepravde koji su učinjene u časnog poslanika, da Allah pomognem i Ahmedi koji su radili za stvaranje ove zemlje, prema njima su učinjene nepravde. U svakom slučaju, Pakistan i Ahmedi muslimani, gdje god da budu, oni moraju treba da pokažu odanost prema zemlji i zato svako treba da moli Allah da Allah zaštiti ovu zemlju i da Allah dželešanu izbavi ove ljude iz ruku nepravednih ljudi. I Pakistan je pod većom prijetnjom od unutrašnjih neprijatelja u poređenju sa vanjskim neprijateljem. Iako ovi ljudi, ove vođe, zaista imaju straha od Allaha, onda nikakva vanjska moć ne može dati nikakav bol i štetu Pakistanu. Međutim, u Pakistanci moraju se više moliti Allaha za zemlju, da Allah zaštiti pakistanske Ahmedi i dadne im stvarnu slobodu i neovisnost i da ova zemlja ostane tamo. Poslije ovoga poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz. Prva dženaza je Kamal Aftal sahib, za Kamal Aftal sahiba iz Earlsfield, Velike Britanije, Huddersfielda, UK, koji je 7. augusta umro i otpušten iz bolnice zbog leukemije sa 43 čini se godine. On je bio blagoslovljen da služi zajednicu u raznim svojstvima. On je bio na rukovodećem mjestu omladinske organizacije, također sekretar džemata u Huddersfieldu. Bio sekretar širenja poruke i tarbijata, služi u tom svojstvu. Zadnjih nekoliko dana njegove bolesti i boravka u bolnici,
Oni započeli su kampanju, iskupili su 50.000 za liječenje djece koje imaju leukemiju. On je započeo ovu kampanju. On je bio jako vezan sa hilafetom i uprkos svoje slabosti, odnosno bolesti, na zadnjoj ištemi Hudamul Ahmedija, on je napravio aranžman da tamo bude televizor i da sluša moj govor, huzur kaže tamo. I lokalne novine Guardian, koji imaju 240 volontera godišnje, oni 2 dana prije došao da me vidi i uprkos svoje ozbiljne bolesti, on je bio prilično hrabar i snažne volje. Nije pokazivao nikakve znakove bolesti. Bio je jako vezan sa institutom halifata. Njegov brat Faruk Sab piše, kaže Halas Dita Sab Allah Al-Shababa, se on je bio praunuk njegov. 1953. i 74. njegov djed Kamaruddin Sahib. Napali su ga u njegovoj kući, njegovog djeda, i Džemaluddin Sahib je bio 6 mjeseci u zatvoru. I Siraj Mulaj Kamal Sahib bili su vrlo gostoprimljivi, dobri ljudi. I uvijek su pomagali drugim ljudima, je bio vrlo popularna osoba. I Ahmedi i Neahmedi također su puno hvale iznosili o njemu i u pogledu njega. Mi nismo ništa čuli osim riječi hvale. I među mladim i među starim bio je vrlo popularan i bio je prijatelj sa svima i služio je svojim roditeljima i pazio na svoju braću i sestre i pazio je na namaz i bio je vrlo istaknut u služenju ljudima. Bio je vođa u Humanity First, također ima neko rukovodeće mjesto i pazio na gostoprimstvo u Africi. Bio je vrlo aktivan u širenju poruke i nije propuštao nijednu priliku da prenosi poruku. On je prenosio poruku Ahmedijata i doktorima i također je spomenuo i rekao, ja sam tamo imao MTA u bolnici i pokazao sam doktorima ovaj program i osoblju također i pozivajući se i u pogledu toga on je prenosio poruku na taj način. Bio je Sultan Kelim tako, princ Pera. On je prenio poruku hiljadama ljudi. Jedan od njegov braće kaže, oni koji su bili slabi, kroz njegov lični odnos ljudi su postajali bliže i on je stvorio ljubav u srcima ljudi prema hilafetu. I ponekad bi dovodio mladince u London tako da mogu klanjati namaz iza halifatul Mesiha u džamiju El Fazl i da vidi halifu. I članovi Amile, on ih je podsjećao u obavljanju namaza i pravio bi prikladan aranžman za to. I ponekad je dovodio neke omladince također na namaz. U pogledu bolesti doktora Fisa kaže, Kemal Aftab rekao mi je, doktor kaže kad je saznao da ima leukemiju, da kaže, rekao je kakva god je Allahova volja, ja se ne brinem o tome, šta god Allah odredi, tako je rekao. Dakle, kad je dobio dijagnozu o ovoj bolesti svojoj, njegova najveća briga je bila ovaj intervju koji je nešto pripremio za zemljotres u Nepalu i sam se brinio da ljudi treba da saznaju da o uslugama, službama koje džemat obavlja i kaže sa te tačke gledišta ovo je bila vrlo teška situacija, međutim on se cijelo vrijeme imao osmijeh u toku boravka u bolnici. Kaže, ja ne propuštam nikakvu priliku da prenosim poruku, jer znam da Hazreti Mesih Maud alejhi selam izrazio ovu želju da je znao engleski, on bi prenosio poruku na engleskom. Abid Vahib Press, on kaže, osim drugih službi zajednici, džematu, on je također napravio jako mnogo kontakata za širenje poruke kroz telefon i e-maile. On je lično pozivao ljude da uđu na dželsu i kontaktirao
Adam Walker je također član tima. U pogledu njegovih napora on je pitao ako bilo ikakve slabosti, on je bio vrlo emotivan i pogodilo ga je to da ljudi ne razumiju važnost posla koji obavljamo. I zato što nije dovoljno spavao u toku dželse, kad god bi dolazio u kancelariju, on bi izgledao ipak svježiji nego mnogo drugih ljudi i svako je bio impresiran načinom njegovog razmišljanja. On nije imao nikakvog straha, on je osnivao veze s ljudima. I onda ovaj čovjek dalje kaže, on je prenosio poruku Ahmedijata i BBC i drugim medijima i oni su objavili članke o njegovoj smrti. I na društvenom mediju oni su također mu dali poštovanje i cijenili su njegovo služenje. Također ITV vijesti i rekli kao novinar, čovjek je rekao meni ne treba da mi fali riječi, međutim na smrt ovog mog kolege ja sam zaista pogođen kako ljudi tako brzo umiru. Sad mi treba držimo u životu da nastavimo njihov rad, njihov posao. Jedan drugi novinar je rekao, on je bio vrlo ljubazna i gostoprimljiva osoba. Izgledalo da je vodi vrlo sretan život. To su rekli. Sadr Džemat Huddersfielda kaže da je on bio vrlo ljubazna i dobra osoba i predan odnos imao sa halifatom. I bio je redovan u namazu. I vrlo predan služenju ljudima. I čak i ako je bio neki izvještaj, iako je nešto bilo pogrešno, on bi tražio da se izvinu. I u humanitarnim poslovima on je također, ljudi su cijenili njegov rad. Dakle, svi ljudi koji su pisali su da je vrlo predan širenju poruke i pažnje prema ljudima. Ovaj jedan gospodin kaže prošle godine, kad smo otišli u Island radi širenja poruke, on je bio oblasni predsjednik, ja sam bio lokalni. Kaže, on je mene odredio za neki položaj, neku službu i u toku puta ja nikad nisam uvidio da Kemal Sahib da je pokazao ikakvu ljenost, jer to uvijek je na tahadžud noći namaz se ustajao i obavljao noći namaz i redovno namaze. I pitao se kako možemo kršćanima prenijeti poruku islama. Još jedan omladinac koji je bio s nama u toku putovanja, on je onda skrenuo pažnju da treba i rekao treba da čitamo od knjiga obećanog Mesija islamu. I također razni radnici u mladinskoj organizaciji, svi su puni hvale prema ovom našim rahmetli. Predsjednik Huddersfielda kaže, ja ga znam od djetinjstva. On je bio drugačiji od svoje braće, nikad se nije svađao niti prepirao. On je bio čovjek, imao poštovanje prema svakom radniku i on je zaista služio džemat. I ispravno je reći da je uvijek održavao svoje obećanje i bio je vrlo dobar prenosilac poruke kao misionar radio. I ovdje je prilika, on je prenosio poruku Ahmedijata, Islam Ahmedijata. I raznosio je, dijelio literaturu svim ljudima koji god bi dolazili do njega. I on je imao široki krug prijatelja i prenosio je poruku svima. Jedan hadim piše, on je bio vrlo mehka, blaga osoba i pazio je lijepo na ljude. Uvijek bi sebe držao pozada, nikada ne bi se isticao i pokazivao i drugi ljudi bi to onda vidjeli i hvalili. U odnosu prema Allahu, on je savjetovao druge ljude i on je bio vrlo naklonjen učenju časnog Korana i hadisa i čitao je knjiga obećanog Mesija alejhi selama. Kad god je neka knjiga bila dostupna na engleskom, on je to govorio drugim ljudima da je sada prevod te i te knjige je dostupan. Ukratko, on je bio čovjek velikih vrlina da Allah dželešanuhu uzdigne njegov položaj u džennetu i da Allah dželešanuhu dadne utjehu njegovim roditeljima i utješi ih i olakša im. Također njegovoj braći i drugim članovima porodice da im Allah dželešanuhu dadne utjehu svim ovim ljudima. Druga osoba za koju ćemo klanjati dženazu je
Muhammed Naim Avam Sahib, koji je sin Mushtaq Avan Sahiba. On je umro sa 36 godina. On se utopio u rijeci i njegov sin 12 godina. Obodvojica su se utopili. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Naim Avan Sahib. 31. jula on je tamo otišao. On je ovdje stanovnik Velike Britanije. On je imao ženu i 3 djece. On je otišao tamo da vidi svoje roditelje. I dok je bio na polju u pikniku, tamo je bila rijeka, on je tamo kupao se u rijeci. Međutim, 2 velika broda su prošla pored i odjedanput veliki su talasi i nadošla jako voda. I 5 članova porodice je zahvatili su talasi i voda ih je povukla unutra. Među 3 ljudi je izvađeno, međutim, kad je on vidio svog vlastitog sina, s ciljem da spasi svoga sina, on je skočio u vodu. Možda je već bio u vodi, ali je dalje skočio. I tako da i otac i sin jaki talasi su ih odvukli i oni su se utopili. Njegovo tijelo iste noći je otkriveno, međutim tijelo njegovog sina je narednog dana našli su ga. On je bio praunuk ashaba obećanog Mesija, jednog šehida Lahora, bio njegov rođak šehida Lahora. On je bilo Kaid Hudamul Ahmedije i učestvovao u gradnji džamije. Tamo puno je vremena proveo. 2005. skupa sa svojom porodicom došao je u Veliku Britaniju. Bio je vrlo aktivan član Hudamul Ahmedija i redovno je ovdje dolazio za namaz i obavljao je dužnost na bezbjednosti i pored toga ustoje uzima učešće, redovno obavljao i druge dužnosti. Bio je vrlo nježna osoba, blaga osoba, imao dobar moral, vrlo fina osoba. Iza sebe je ostavio ženu i 2 kćeri. 10 i 14 godina. Iza sebe ostao također roditelje i mlađi braću i sestre. Faruk Aftab, koji također radi Hudamul Ahmedija. Obavlja dužnosti. Prva dženaza za prvu osobu koju sam ranije spomenuo, Kemal Aftab, njegov vlastiti brat kaže, Naim Avam Sahib, ja ga vrlo dobro znam mnogo godina, on je bio vrlo dobro vladanje, bio vrlo pobožna osoba. Imao je jako mnogo problema do nedavno, ali nikada to nikome nije spomenuo, niti je tražio pomoć. On je bio vrlo dobar primjer u tom pogledu. Kaid Halka Mešćid, predsjednik lokalne zajednice, kaže, on je bio vrlo strpljiv, nikoga nikad nije bio od pomoći, nikada nikog nije opterećivao svojim problema, nego je radije slušao tuđe probleme i pomagao drugim ljudima. Predsjednik džemata u Njemačkoj kaže 3. augusta oni su tamo imali neki susret sa Njemcima da im prenose poruku i tamo je bilo aranžmani za CD i gospodin Rahmetlija je tamo otišao da vidi svoje sestre i braću, bio je tamo i kaže, mene je bilo drago da ga tamo vidim. On je rekao, ja sam došao svojim bratom također da uzmem učešće u ovom sjedenju, u ovom skupu sa Njemcima, tako da prisustvujem ovom programu širenja poruke. Svake dželse u Velikoj Britaniji oni uzima učešće u raznim službama i pisao je da je uzimao dopust cijelu sedmicu i svakog dana od jutra do večeri on je radio u Hadikatul Mehdi. Bio je vrijedna osoba i iskrena osoba. I uvijek je
obavljao službu šta god da je mogao da radi, da Allah dželešanuhu mu oprosti i uzdigne njegov porodaj i njegov položaj, da uzdigne dadne utjehu njegovoj porodici i pazi na njegove kćeri. Da Allah pazi na njegove kćeri. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.